একটু একটু পোজ হ্যাঁ বলুন। একটু দেখতে उधर चपला उधर Finger, भाई finger, वोटिंग finger, एक वोटिंग क्यों इधर आ जा भाई एक वो मिनट इधर आ इधर। जा हाँ भाई हाँ ওটা একটু पीछे पीछे আরেকটু इधर आ ছবিটা जा করে भाई एक ছবিটা করে मिनट इधर आ जा एक मिनट इधर आ जा वेट सर गाड़ी सामने सर सेंटर सर एक बार इधर हां सर सेंटर थैंक यू सर सर सेंटर सर थैंक यू বলছি ভোট দিলেন প্রতি বছরের মতো এবারে हिंदी सर হ্যাঁ কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে দিলেন সেটাই তো করা উচিত। আমি সব জায়গাতেই লাইনে দাঁড়িয়ে কাজ করি, সব সাধারণ মানুষের মতো। আমি কোনো এক্সট্রা ফেসিলিটিও চাই না, নাথিং টু বি ডান। তো কি বলবেন যে প্রথম দফার নির্বাচন খুব শান্তিপূর্ণ হয়েছিল, দ্বিতীয় দফার নির্বাচন আর হাতটা নামিয়ে দিন দাদা কোনো এবারও ভালোই হবে, আই এম ভেরি গ্যারান্টেড খুব ভালোই হবে নির্বাচন। কর্তৃপক্ষকে আমার তরফ থেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গ্রেট সাকসেস। অ্যান্ড এইবারের ইলেকশনটা খুবই ভালো হবে, আই এম ভেরি শিওর অ্যাবাউট। सर पहले फेज में जो चुनाव चल रहा है 90% लगभग शेयर रहा, वोटिंग शेयर बढ़ा है इस बार। तो इस सेकंड फेज में क्या उम्मीद है, क्योंकि आप यहाँ पे लोगों से भी मिले, फ्रेंड से भी मिले, क्या बड़ा जो देख रहा हूँ, जो फ्लो चल रहा है, तो मुझे लगता है वो वैसा ही होगा, 90 के ऊपर जाएगा। और अगर गया तो समझ लीजिए क्या होने वाला, बहाव आने वाला। फर्स्ट फेज में जो चुनाव हुआ वो चुनाव शांतिपूर्ण था, लेकिन सेकंड फेज में